Okay. Good morning mga boss. Welcome din sa ang Facebook page. Sa boss kay Swat Press Guide, matutakaroon ang combination para sa tuwang pang Aldro Guide para karong adlaw na Martes, Pizza, February 10, 2026. Paki-share lang ko mga bossing o paki-like no. I-recap sa nato mga boss ang resulta gahapon sa 3D National ay atong proceed sa tuwang pang Aldro Guide para karong adlaw. Okay, first draw 496 on the spot. Rumble, hot combination na to, all followers o Grumble, all subscribers. Okay, dog taliha. Sunod, 198, kini Risback. Ayan, 207, kwanta ni slide. Okay. Ano siya mga boss, ang resulta gahapon, no? Proceed ta sa tuwang pang Aldro Guide para karon. Paki-share lang ko mga boss o paki-like. Okay, hot combi 139 874 289 og 025 3D STL Pilipatdan target o Grumble always no. Okay, next natay pamitsa 210 211 2101 missing number 35. Okay, sunod nato ato ang pasakay number 9 589 o 359 target o Grumble always ayan last hiwi yun best tryo natay 9 size og 4 target G's try all target piso. Okay, kanala mga boss ang atuang pang Aldro Guide para karong adlaw. Okay, good luck, hope to win ta and God bless. Bye bye.